Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pemberita yang sudi hadir atas jemputan yang agak mengejut ni. Saya juga ingin berterima kasih kepada rakan saya yang sudi membantu untuk mendapatkan semua wartawan ada di sini. For the record, saya tidak pernah memanggil sebarang press conference sepanjang karier saya sebagai pelakon. Saya rasa bukanlah artis yang cuba mencari publicity di dalam tengah-tengah sibuk musim pilihan raya ni dan cuba to steal the limelight. That is not my intention. The reason why press conference ni dipanggil adalah untuk saya menyuarakan rasa tidak puas hati saya terhadap apa yang telah berlaku kepada saya baru-baru ini. Saya mempunyai sebuah Facebook account berdaftar atas nama Azhari bin Sulaiman, which is account peribadi saya. Dan semenjak akhir tahun lepas, bulan 10, saya telah bergiat aktif dalam membuat posting-posting yang berbau politik dan juga berbau sentimen politik dan juga tentang keadaan negara kita sekarang ni, tentang keadaan politik di negara kita sekarang ni. Semua komen-komen saya menjurus kepada suasana politik yang akan suasana pilihan raya yang akan berjelang hari Ahad ni. Jadi suara saya yang posting-posting saya itu adalah posting-posting yang saya boleh iktirafkan sebagai provokatif dan juga sebagai penjentik kepada sesuatu isu untuk menggalakkan saya punya friends dan juga saya punya follower untuk bertukar-tukar pendapat tentang posting yang saya lakukan. Posting-posting yang saya lakukan tu adalah berbentuk persoalan. Contohnya masa Tok Guru Nik Aziz mengatakan bahawa orang yang dalam UMNO tu adalah orang yang murtad. Jadi saya telah membuat satu posting yang agak panas yang mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, saya ni dah murtad sebab saya ni orang UMNO. Jadi macam mana untuk saya pulang semula ke pangkuan agama Islam yang saya sayangi? Jadi untuk posting tu telah membuatkan saya begitu famous tahun lepas, dan hinggalah posting yang terbaru saya, sebuah video klip iaitu berbentuk pertanyaan dan juga sedikit gimmick berbentuk Gyomi yang mana telah menyebabkan penyokong-penyokong Pakatan Rakyat di dalam Facebook saya, mereka sentiasa akan datang dan meninggalkan komen-komen yang kencaman, cacian, ugutan terhadap saya. Walaupun saya tidak takut kerana saya percaya Malaysia adalah sebuah negara aman, demokrasi, kita ada undang-undang. Jadi I'm not saying that I am untouchable. Anything can happen to me. If I were to go out, somebody might blow my car because of my vocal di atas kelantangan saya. Tapi tak apalah, saya berjuang atas diri saya sendiri. I am my own army. I don't have tuan, I don't have supporter. I only have my 2 cats and my 3 computer screens that I face every day. So my research, I do a lot of political readings, I do a lot of blogging readings. So I compose semua material yang I baca, and then I post something in order to get people to respond. Dulu sebelum zaman media sosial, it's quite difficult to justify if you have an idea. Now Facebook is just like a yellow pages or information center. When you post something, people will comment, then you get a better view of a certain issue. That's the intention of the Facebook. But now it seems when I voice out my voice, it seems that this group of people yang tak suka dengan komen I telah secara sistematik dan juga secara koordinat telah bersama-sama menyerang Facebook saya hingga Facebook saya kena disable. Jadi bila benda ni dah berlaku, mereka menyekat hak saya untuk bersuara. Orang-orang Pakatan Rakyat melaungkan demokrasi dan freedom of speech. Do you understand the true meaning of freedom of speech? When you don't agree with one punya ideology, you shouldn't be slating and you shouldn't be attacking in such manner. Everybody is right for their opinion. I respect their opinion. I never call them anjing, macai ataupun Barwa Anwar. They give me all sorts of name. Sebagai orang yang
menjual dan memperjuangkan Al-Quran dan juga Islam sebagai landasan untuk negara kita, nak bina Darul Islamiyah yang selalu diorang laung-laungkan. Inikah cara untuk menjual Islam? Sepatutnya orang yang meroyan, yang jumpy ni adalah orang-orang Barisan Nasional seperti saya, bukannya mereka yang Pakatan Rakyat. Mereka menjual benda yang elok. So you sell benda yang elok dengan cara yang tidak betul. So how do you expect me to believe you? And on top of that, how do you expect me to believe whatever you wrote on my wall, sedangkan all these 32 people who helped Pakatan Rakyat in 2008 election, they won big, okay, at that time, and all these 32 left the party, and then some of them, I ada peluang dapat berjumpa, they spare me some stories. So, orang yang keluar PKR beritahu jangan masuk PKR, so who am I supposed to believe? Logically, I would believe people yang dah ada experience bersama dengan Pakatan Rakyat. Dia tahu what is dia orang punya perjuangan sebenarnya. This is all about perjuangan Anwar Ibrahim seorang diri. They're willing to compromise anything, everything. So, you know, I tak ada support sesiapa pun dalam BN ni. Saya atas kesedaran saya, sebab saya tak nak Barisan Nasional hilang, saya tak nak sistem yang ada sekarang hilang. Sistem yang ada sekarang saya rasa sesuai untuk semua orang. You may say our BN leaders are corrupt and all this and that. Those are conspiracy theory. Bring it to court. Something like NFC. Bring it to court. Or other than that, it's just like me saying, oh, I know that your dad is having an affair with that girl. I know your mom is having an affair. It's all cheap talk. It's all hearsay. It's all rumors and it's all speculation. Prove it. We have the proof. In video, you dismiss it. And you say that it's bersih and all. I know penyokong Pakatan Rakyat tahu siapa yang terlibat dalam video Anwar Ibrahim dan juga Mustafa Ali itu. Mereka tahu itu adalah dua identiti pemimpin mereka, tetapi mereka tak akan mengaku. If they were to agree, that's it. Habislah PRU 13 ni. Okay, di atas apa yang telah berlaku tadi, saya telah membuat polis report. Ni adalah salinan, saya boleh you all boleh tengok. Tujuan saya membuat police report ni adalah untuk melindungi diri saya dan juga keluarga saya, kerana saya telah mendapat ancaman, kutukan dan berbagai lagi. Malangnya saya tak dapat buat sebarang print screen kerana akaun tersebut tidak boleh diakses lagi. Semua kata-kata nista mereka saya tak dapat akses lagi. Tapi saya akan minta tolong pakar yang boleh membantu saya untuk saya retrieve balik akaun saya tu, dan saya akan print screenkan balik semua tuduhan, cemuhan yang telah dilemparkan kepada saya. Tujuan saya buat press conference ni bukan untuk diri saya, tapi saya merasakan apa yang saya buat ni ada kepentingan awam, di mana orang-orang macam saya masih ramai kat luar. Tak ada siapa berani bersuara kerana takut nanti kan dapat ugutan. Saya hati kering. Mungkin saya sanggup menghadapi apa yang akan berlaku lepas ni. Orang lain ada bodyguard, ada pistol, ada macam-macam. I travel alone, but it's okay. God is gracious. I dah bersumpah dan I dah cakap saya sanggup disambar peti kalau saya bersalah menuduh Anwar Ibrahim dan juga Mustafa Ali terlibat dalam video seks yang mereka diperangkap itu. Dan saya dapat kritikan macam-macam lah, terpesong akidah lah, itulah ini. Dan saya telah mencabar mereka dalam posting terakhir saya mencabar mereka untuk merujuk kepada Majlis Syura PAS, sama ada Majlis Syura PAS memarahi saya atas tindakan saya ini kerana menyerang Anwar Ibrahim dan juga Mustafa Ali atas pelibatan mereka atas video seks itu. Mereka tak jawab. Dan saya punya Facebook ada 5,000 follower, friends, dan juga the balance tu are all my followers. Amount maybe more than 11 to 12,000 people. Sekejap, followers 5 to 11,000 people. Whatever I wrote there, everybody will comment and see. So I tak delete, I tak block,
pengomen-pengomen yang datang daripada Pakatan Rakyat, kecuali yang sangat-sangat menyakitkan hati, baru saya remove dia ataupun saya block dia. But other than that, my wall, kalau you all pernah tengok, you tahu that I'm being fair. I bagi Pakatan Pembangkang paste whatever material that they like on my wall, because I'm trying to be fair. I kata satu benda macam ni, dia orang paste something else, so that other readers, especially the silent voters, they will look and they will evaluate and they will make their keputusan kemudian. And I am just like you, all of you guys. You guys tentu ada kawan-kawan. Kalau saya seorang penyokong tegar PN, saya ada juga kawan-kawan yang penyokong tegar Pakatan Rakyat, daripada PAS, daripada PKR. Mereka ni akan komen, akan datang serang wall saya bila kita membincangkan satu-satu isu dan topik. Tetapi bila video seks keluar, 2 atau 3 orang atau 10 orang penyokong tegar PAS dengan PKR akan disappear. Mereka tak akan komen. Kita dah tahu diorang ni, these are the smart people. Yang cuba mempertahankan Anwar Ibrahim ni adalah geng-geng cyber troopers, I think, because daripada ID diorang kat Facebook tu, it's not a real account. So who else could it be? So I am assuming these are the cyber troopers from Pakatan Rakyat that has been attacking my Facebook account until dia jadi disabled. I will show to you the screenshot of my account tu tadi. And then for sure lah, I will ask them, is it okay for me to attack on this ground? It's up to you, But if you were to attack Pakatan Rakyat in a different issue, I will come in and voice my opinion. But if you want to touch about all this sex issue ni, suka hati kau lah. Who said that? I will not mention names daripada PAS dan juga Pakatan Rakyat. So I got blessing. Do you think I dare to risk my life to Allah, minta Allah sambar petir kepada saya? Dan semua penyokong Pakatan Rakyat dalam Twitter dan juga semua mempersendakan saya. Abang Zahar, sekarang hujan lebat, jangan keluar rumah, akan kena petir. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah akan tunjukkan siapa yang betul, siapa yang salah dalam situasi ni. Saya sanggup mati demi nak menunjukkan kebenaran, dan saya dicemuh dan mereka menggunakan agama. Ayo, kita dalam situasi lain, wanita, mana-mana wanita dalam dunia pun akan tahu lelaki itu bersikap benar, suka bertolak dalih ke tidak. Dalam kes Anwar Ibrahim dan juga Mustafa Ali, you know whether these two guys are is saying this truth or not. Tapi di awal Facebook saya, posting saya itu, saya telah mengkategorikan Anwar Ibrahim dan juga Mustafa Ali dalam satu kategori. Tapi selepas 2 hari lepas, saya baru discover, saya terpaksa tarik nama Mustafa Ali keluar daripada kelompok Anwar Ibrahim kerana Mustafa Ali tidak menuduh UMNO yang menyebabkan video ni keluar. Dia tidak menuduh pihak UMNO melakukan fitnah jijik ini, tidak seperti Anwar Ibrahim. Itulah yang menyebabkan saya marah sangat. Kau dah buat, kau selamba tuduh orang lain buat benda ni. Saya orang dalam bidang production, kami ramai dalam bidang production ni, kita tahu apa yang telah dipertontonkan, apa yang kita dah tengok tu is impossible to be done. And again, I repeat, dalam industri kita ni, industri perfilman kita ni, ada ramai orang-orang penyokong Pakatan Rakyat yang ada dalam industri production, baik daripada producer, editor, animator, CGI, actors, you name it. They have the whole team, and the whole team just say, oh, I give up, I cannot do it. So if it can be done, could you at least show some sample that it can be done? Saya seorang yang IT literate. I know that is CCTV camera. I know that is a spy camera. I know that is a night vision camera. It is available. So again, they are just living in denial, trying to tegakkan benang yang basah on this matter. And I dah cakap berapa kali kepada mereka, you can fight on other issues, give it a rest on this one, because it will not stick. So for the record, I show you what happened to my account. Okay, whenever I nak masuk dalam account I, yang ini yang keluar. Okay,
Saya tak sempat membaca semua komen, tetapi berdasarkan kawan-kawan saya yang memantau Facebook saya, bunuh tu tak ada, mencederakan saya pun tak ada. Tetapi we never know. Orang sekarang dah makin cerdik. They will not state their intention on Facebook because it will be used against them. It will be stupid for them to say that such thing. But then again, the sentiment, you know, anything can happen these days. The political scenario has changed tremendously, beginning 2008, and the situation has become very hostile. Before 2008, I can understand the downfall of the Barisan Rakyat was because of the fire, the hatred towards masyarakat, towards the Barisan Rakyat, Barisan Nasional at that time probably was quite significant. And then moreover, there were like 32 strong PKR MPs who voiced out their opinion, who put Anwar Ibrahim at such a high pedestal, diberikan sebuah anugerah. I'm not sure anugerah FFM ataupun ABP or where he got that anugerah, but he got an anugerah which I didn't get it yet. But then it's okay. But then again, at the end of the day, all these people put Anwar so high. At the end of the day, they come out and then say it's crap. Yeah.